Anak-anak Tuhan ije gagah, Yakub dengan Yusuf. Ayo kita belajar mengenai pire-pire ulu ije mangsene, hanya ije Tuhan ije bujur. Pire-pire ulu tuh belum metu zaman ije jadi mahalau. Coba eta nanture gambar-gambar huang buku ije warna jingga, limbah te tunda pahari menyeneh kaset A. Buku lembaran sila metuh atau ketika pahari menyeneh musik atau tanda-tanda ije khusus. Gambar ije Yakub uluh penipu. Kadue uluh wang gambar tu iye te pahari hatatu. Aran ewen iye te Esau dan Yakub bapa ewen. Ara Ishak, anak Abraham. Abraham dan keluarga menara dan menghormat hanya ije Tuhan ije bujur. Indu bara anak ije hatatu tu iye te Rebeka. Esau iye te ije tambaka saa. Iye limbah te menjadi tukang mengan ije hebat. Tapi Tuhan hamau dengan Rebeka bahwa huang ije andau Yakub akan memerintah hunjun Esau. Coba nanture gambar tu. Huang ije andau Esau buli dan Yakub lagi berapi menjuhu. Esau belau. Iye balaku dengan Yakub mike tau inenga bara talu ije impakasak a. Tapi Yakub bapander, jual helu pangkat kebakasmu te akangku. Pangkat kebakas iye te warisan bara keluarga ije biasa inenga akan anak hatue tambakas. Yakub hendak mandinu pangkat kebakas te. Esau rahat balau iye dia mampaduli pangkat kebakas metuh te. Iye kea dia menghormat Tuhan. Iye hanya memikir kehendak kabuatai. Iye menjual pangkat kebakas akan andi hanya memikir panginan. Aran Yakub arti iye menipu. Iye mengetahuan bahwa iye jadi menipu kakak. Tuhan jadi berjanji, amun Yakub akan menjadi hai bara Esau, tapi limbah te Tuhan dia hendak ije biti pun menjadi hai dengan cara menipu ulu beken. Gambar 2, Nopin Yakub. Yakub menipu Ishak, bapa ije jadi bakas. Iye mempahumung bapa, mangat inenga warisan aka. Limbah te Esau menjadi basingi tutu. Sampai iye mengancam hendak membunuh Yakub. Rebeka manyuhu Yakub mandari arepa tali human mama huang lewu beken ije kejau. Huang gambar tu itah nampayah Yakub lagi melai huang benteng jalan. Metu andau hamalem iye batiru dan menter huang eka ije benyem. Huang tiru iye banupi. Iye nampayah ije tangga ije puntunga sampai ke langit. Malaikat-malaikat suruhan Tuhan muhun mandai tangga jete. Tuhan hamau dengan Yakub. Aku Tuhan Abraham dan Ishak. Aku akan menengah petak huang kue ikau tiruh te. Akam dan keturunam. Uras dan akan menjaga ikau ka kue ikau tulak. Ketika Yakub misik, ia mengetahuan bahwa ia jadi nanture Tuhan, ije bujur dan belum. Tuhan pasti dumah bara surga akan bapander dengan kalunen. Ia mengetahuan sebenarnya Yakub ulu ije penipu, tapi Tuhan tahu mengabuah ulu haluli
bara talu gawi ije papa atau jahat. Gambar telu, Yakub dengan Laban. Huang hetu ita nampaya Yakub banyelu-nyelu limbah nupite. Ie melai dengan mama Laban. Aku hendak mengesah buhen Laban amun inantore ie lagi besingi. Laban tege dua biti anak bawi. Yakub menyinta Rahel, ije busu. Yakub bagawi akan Laban katahi ujunyelu sampai tau kawin dengan Rahel. Tapi limbah te Laban menipu Yakub. Laban menengah anaka ije tembakasa akan Yakub dan beken Rahel. Akhirnya Yakub tau kea mengawin Rahel. Biar ia harus bagawi ujunyelu hindai. Tapi limbah te Tuhan halajur mempahayak Yakub. Yakub halajur berhasil huang karetalu ije inggawi. Ie menyekatik sapi, ayun Laban dan karen sapin Laban te. Manak manaka, urasa are tutu. Limbah te ewen hapakat, uka Laban tau menenga sapi ije habelang atau habintik dan ije babilem akan Yakub. Limbah te Yakub manduan keputusan akan menipu Laban. Ie berusaha mangat sapin-sapin Laban ije bahala paung te tahu manak anak-anak sapi ije habintik bebintik. Capat tutu Yakub mandino sapi ije labih are bara ayun Laban. Yakub menjadi uluh kaya. Laban menjadi besingi tutu. Awi te sinde tina Yakub mandari arepa. Tuhan menalua Yakub inipu awi Laban. Yakub harus belajar bahwa menipu dan menenjaru te salah. Gambar 4, Yakub hasundau dengan Tuhan. Yakub hendak haluli tali lewun bapa Ishak, tapi ia mikeh hasundau dengan Esau kakak. Yakub mengirim karet taluh panenga akan Esau, uka tahu menyenang Esau. Limbah te Yakub menyeneh bahwa Esau akan dumah menyundau iye, maka iye mikeh tutu. Yakub dia mingat dengan janjin Tuhan. Akhirnya ia nampara menampak rencana-rencana akan melindung arepa kebuat. Yakub mengirim rewara uras, sawa dan anak-anak mangat hasupa dengan Esau. Yakub kebuat melai intulikut. Coba nantore huang gambar to. Narai ije terjadi, ije biti ulu hatue dumah dan hupet dengan Yakub ije ale-alem. Metuh matan andau nampara lembut, hatue ije memukul tulang kahang Yakub. Tulang kahang Yakub taluka sampai ia dia tahu tangkarap hindai. Ulu hatue teh hamau. Aram dia akan hindai inyewut Yakub, tapi Israel, awi ikau jadi tangkarap dengan hatala, dan kalunen dan ikau manang. Aran Israel arti anak Tuhan. Yakub mengantawan bahwa hatue te iye te Tuhan kabuat. Tuhan menampa Yakub menjadi balemu. Iye dia tahu tangkarap hindai atau manipu uluh beken kilau ije helu-helu. Yakub harus percaya bahwa Tuhan ije melindung iye. Esau dumah menyundau Yakub benye-benyem dan palus hakabuah. Jadi limbah te Yakub tahu belum intu petak ije injanji Tuhan denga
dan akan keturunan. Bara keturunan Yakub te inakan iye ingirim Tuhan akan mimbit berkat akan seluruh kalunen hong petak danum tu ara iye te Tuhan Yesus Kristus. Gambar 5 Nupin Yusef. Yakub jekea inyewot Israel tege 12 piti anaka hatue. Anak kasayanga iye te Yusef. Anak tambakas ayu barasawa Rahel. Yakub manenga ije kalambi panjang ije bahalap tutu akan Yusef kilau tanda kasinta. Ije hai tutu dengan Yusef. Pahari ije beken bahiri tutu dengan Yusef. Huang ije alem Yusef nupi. Huang gambar tu pahari tau nampayah Yusef lagi mengesah nupi akan pahari. Tuh iye insanan awi. Coba nyeneh nupingku ije inyampai huang nupi te. Itah lagi melai huang tanah. Mameteng pating gandum, limbate palus, hagatang dan mendeng peteng gandum ayungku. Limbate dumah peteng-peteng ayun ketun mengaliling dan suntup nahare peteng ayungku. Paharin Yusef basingi tutu denga. Dan hamau, enkah ikau hendak menjadi raja dan menguasai ikei? Limbah te Yusef mandino nupi ije kadue. Huang nupi te Tuhan mamparahan akan Yusef. Bahwa huang ije ketika kare, keluarga akan menghormat iye. Paharin Yusef basingi denga. Awi nupin Yusef te. Biar kilau te, Tuhan halajur mempahayak Yusef. Awi Tuhan tempun talu gawi khusus ije akan igawi awi Yusef. Gambar jahawen Yusef injual. Paharin Yusef bagawi menyekatik sapi tabiri keledai bapa. Huang ije andau Yakub hamau dengan Yusef. Tulak dan inanture awim. Enkah paharim selamat dan karen sapi tabiri. Keledai uras huang keadaan bahalap. Limbah teh haluli tinai dan sanan akangku. Yusef palus haguet manyupa pahari. Tapi metu pahari nanture iye dumah. Ewen handak berencana mamunu Yusef. Ewen langsung menekap dan manjakah iye tali huang kali keang. Sahelu bara ewen mamunu Yusef. Tege mahalau padagang bara Midian. Yete uluh Ismail. Ewen huang benteng jalan menuju petak Mesir. Ije biti bara paharin Yusef ije ara Yehuda hamau. Enarai ije indinu itah. Amun itah mamunu andi itah dan menyahukan karen talu gawin itah munu iye. Kele itah menjual iye akan ulu Ismail tei. Coba nanture gambar tuh. Paharin Yusef mempalua Yusef barakali keang te. Ewen menjual Yusef rega 20 kebawak duit baputi. Limbah te ewen menculup kalambi panjang Yusef ije bahalap te tali huang dahan ije kungan tabiri dan ewen mimbit kalambi te akan Yakub bapa. Ketika Yakub nampayah kalambi te ije kuntep dengan daha, ia berpikir,
bahwa Yusef jadi kinan awi metu basiak. Maka Yakub manatum Yusef anak kahte. Kahiri atei iye teh hal ije paling papatutu. Kahiri atei tau mawi uluh, mawi talu gawi ije papa. Tapi Tuhan mengumpul talu ije papa teh, mangat manggawi maksud ije bahalap akan Yusef. Gambar uju Yusef kilau rewar hong Mesir. Ulu Ismail mimbit Yusef tali Mesir. Huang kanih ewen menjual Yusef kilau rewar. Mangat bagawi umba ulu ije arah Putipar. Tuhan halajur mempahayak dengan Yusef. Sampai ia halajur berhasil hum karen gawi ije inggawi. Putipar menengah kuasa akan Yusef, mangat menjaga huma. Yusef iete ulu hatue ije bakena. Sawan Putipar hendak tutu dengan Yusef. Tapi Yusef menolak kehendak nafsun sawan Putipar te. Huang ije ketika ewen hanya berdua huang huma. Sawan Putipar memaksa Yusef umba iye batiruh denga. Yusef hadari balua barhuma. Sawan Putipar tu mamparahan kalambi te akan bana dan hamau. Iye mencoba hendak batiruh denganku. Awi te Yusef inahan dan limbah te inawan tali huang penjara. Yusef menolak godaan dan dosa barasawan Putipar. Tapi iye malah ihukum karena kepapan ije dia puji iye menggawi. Tuhan mungkin menalua ulu beken. Menggawi talu ije papa akan ita. Tapi ingat Tuhan dia puji malihi ewen ije manumon denga. Ia akan mahakim dan mahukum ewen ije menampak kapapan taluh. Gambar hanya Yusef hong penjara. Huang gambar tu ita nanture Yusuf melai huang penjara. Tapi Tuhan tetap mempahayak Yusef. Penjaga penjara menengah kepercayaan seluruh tahanan ije huang penjara te akan Yusef. Metu te tukang nampak ihup dan tukang rute ain Raja Mesir inahan huang penjara sama dengan Yusef. Huang ije alem tukang nampak ihup dan tukang rute te mandi nunupi. Ewen jadi balisah awi ewen dia mengerti narai arti nupin ewen te. Limbah te Yusef hamau. Tuhan sanggup menarang arti nupi te. Coba ngesai nupin ketun te akanku. Huang gambar tu pahari tahunan ture. Nupi ije inenga akan tukang nampak danum te. Iye hamau dengan Yusef. Huang nupingku tege ije batang anggur dengan telu eda hila baungku. Aku lagi mimbing piala raja. Limbah te aku manduan anggur. Mahame saa akan huang piala te. Dan piala te inengaku akan raja. Limbah menyeneh nupite, Yusef mansanan arti nupite akan tukang nampak ihup. Kua, huang andau tuh raja akan mampaliwus ikau dan halalian ikau buli pangkatmu tinai.
Limbah teh tukang roti kea mengesah nupi akan Yusef. Tapi nupin tukang roti teh tege arti kea. Iye teh huang telu andau tu iye akan mati. Kilau ije insanan awi Yusef, tukang nampadanum teh haluli begawi dengan raja. Tapi raja memerintah mangat tukang roti hukum gantung. Yusef berlaku panduhup bara tukang nampadanum teh, uka tau kia membebas iye. Tukang nampadanum teh, dia mingat dengan Yusef sama sinde. Yusef melai penjara katahi dua nyelu hindai, tapi Tuhan dia mengelapean iye. Gambar jelatien nupin raja. Hatue ije huang gambar tu iye teh raja Mesir. Iye lagi batiruh dan nupi. Huang nupi teh iye nanture ujukungan sapi ije baseput o rasa balua bara sungai. Dan ewen nampara kuman uru. Limbah teh iye nanture ujukungan sapi ije paringkung tutu. Kea balua bara sungai. Ewen kuman palepah ka ujukungan sapi je baseput teh. Beken barate raja manupi hindai. Iye nanture ujuk kapating gandum ije paringkung kuman palepah ujuk kapating gandum ije bahalap. Raja Misek artin nupi teh dengan ulu-ulu pintar huang Mesir. Tapi dia ati ije bitipun bara antara ewen ije tau menarang artin nupi teh. Limbah teh tukang nampadanum raja ingat dengan Yusef. Ije tege hung penjara. Iye mansanan akan raja. Bahwa Yusef teh ije tau manarang artin nupi. Raja mantehau Yusef dan manyuhu balua bara penjara teh. Iye mengesah nupi teh. Dan Yusef hamau dengar. Tuhan jadi mansanan akan raja. Talu ije bahalap. Akan tege uju nyelu kalimpahan panginan seluruh tanah Mesir. Dan limbah teh akan tege uju nyelu kalau. Limbah teh Yusef menengah peteh akan raja. Iye teh mangat narai kare ije akan inggawi awi raja. Raja nanture bahwa ruh Tuhan lajur mempahayak Yusef. Maka ia mengangkat Yusef jadi ulu ije kuasa huang tanah Mesir. Tuhan mahapan kasusah ije nyerenan Yusef. Mangat malati Yusef naharep talu gawi ije penting tutute. Gambar 10. Yusef marentah hong Mesir. Yusef menjadi ulu iji kuasa dan menjadi ulu hai dan bijaksana hong seluruh tanah Mesir. Katain uju nyelu kalimpahan panginan, Yusef mengumpul hasil gandum ije are tutu. Ketika menampara masa uju nyelu kalau, ulu duma hendak memilih gandum dengan Yusef. 10 anak Yakub ije hatue, duma kea memilih gandum. Awi hung tanah Kanaan kea kanjeran kalau. Ewen mahadap dan suntup mahormat hila baun penguasa Mesir teh. Ewen dia katawan bahwa penguasa jete iete andi ewen. Coba nanture ewen huang gambar tu. Yusef batingkah kilau iye dia kasene dengan ewen. Iye menyangka ewen kilau mata-mata sampai iye manamean ewen tali huang penjara. Pahari-pahari teh balaku mangat imbebas. Maka Yusef hamau dengan ewen
mangat nantore bukti bahwa ketun bujur, aku balaku ije biti bara ketun harus melai hong penjara. Ije beken tau buli talih tundah paharin ketun ije belau. Limbah te ketun harus mimbit andi ketun ije busu te tali hetu. Awi te Yusef manahan Simeon, kakak huang penjara, sampai ije beken haluli dengan Benyamin. Andi Yusef ije ingasi ije te bara Rahel indu. Masih mingatkah dengan nupin Yusef, Tuhan mengganapi metu ketika kakak-kakak Yusef suntup huang hila baun penguasa Mesir te. Tuhan mengentawan ora saah, ije akan terjadi huang pambelum itah. Gambar 11, Yusef mansanan arep akan pahari. Metu panginan stuk ewen lepah. Paharin Yusef haluli hindai tali Mesir. Ewen mimbit Benyamin, paharin ewen ije busu. Kilau ije inyuhu Yusef. Yusef paham hanjak nampaya pahari ije dumah mimbit Benyamin. Biar kilau te iye dia mansanan akan ewen. Ewe iye sapuna. Iye manenga ewen labih are gandum. Dan limbah te iye menalua ewen buli. Tapi dengan benye-benye Yusef mingkes duit dan piala perak. Intu karung gandum ewen ora saah. Limbah te Yusef marentah rewar-rewara maneka pahari ije tege hung benteng jalan metu ewen buli. Rewar-rewara manyangka ewen kilau maling. Paharin Yusef paham mikeh tutu. Ewen haluli tinai menaharep Yusef. Sinde tinai ewen ora suntup huang baun Yusef sambil berlaku ampun. Yusef dia tahan mingkes rahasia lalau tahi. Ia menangis sambil memaluk Benyamin dan kuah. Aku tu Yusef, paharim ije jadi injual ketun. Tuhan jadi manyu aku menjadi penguasa akan seluruh Mesir. Capat ketun haluli talih bapak dan mansanan aka. Nyu iye menyundau aku, ela lambat, awi masih tege li menyelu hindai, kalau dan aku dia hakun nampayah ketun dan keluargan ketun balau. Gambar 12, Yakub dan Yusef hasundau hong Mesir. Paharin Yusef buli tali huma dan mansanan akan bapa. Yusef masih belum. Iena ije menjadi penguasa huang Mesir. Yakub ije inyewut Israel sama sinde hendak dia percaya akan hal tu. Yakub dan keluarga mimbit uras talu narai bewe barang ewen. Dan ewen tulak akan belum melai Mesir. Yakub hanjak tutu hasundau dengan Yusef. Huang gambar tu pahari tau nampaya Yakub ije jadi bakas. Tau belum dengan anaka Yusef into Mesir. Yakub lagi memberkat dua biti anak Yusef ara Manase dan Efraim. Yakub mengamparang lenge sampai lenge hilagan tau iingkesa huang hunjun takuluk anak kuluh ije tabela. Yete Efraim. Akan Efraim Yakub menjanji aka hak warisan keluarga. Anak-anak Yusef dan Efraim menjadi suku ije paling hai hung antara anak-anak Israel.
Yakub matei hong Mesir, hal tu mawi paharin Yusef mikeh, limbah teh ewen hamau, kiren ampi jaka Yusef maniruk akan mambaleh itah, awi kapurun itah bihin denga, ewen mengirim peteh akan Yusef. Kuan ewen ike balaku ampun dengan karek kasalan ike bihin, dengam. Tapi Yusef hamau, puna tutu ketun tege maksud papa denganku. Tapi biar kilau te Tuhan jadi mahapan hal tu akan maksud ije bahalap, yete manga tau menyelamat pambelum uluh are. Yusef yete ije biti uluh ije hai. Awi ruh Tuhan halajur mempahayak denga. Pahari samandiai. Ketun kea tau mengasene Tuhan Yusef. Tuhan ije hai kuasa. Pahari tau percaya dan menghormat iye. Tuhan kea ije tempun tiruk huang pambelum pahari. Iye kabuat tau mahapan talu ije papa. Mangat hal te tau terjadi hung pambelum itah. Dan ije tau mimbit kehalap akan itah. Dan akan ulu beken. Moses anak Tuhan ije gagah. Anak Tuhan ije gagah ara Moses. Ia menyelamat bangsa baratawanan. Tapi ia kea menenga gambaran akan ita mengenai Yesus Kristus ije menyelamat seluruh kalunen bara pampatei. Gambar 13. Awau Moses. Moses inakan huang Mesir kira-kira 400 nyelu limbah pampatei Yusef. Ulu bakasa keturunan Israel. Oras bangsa Israel masih melai hong Mesir limbah Yusef matei. Ulu Israel bertambah are, balipat ganda dan menjadi bangsa ijihai. Je inyewut ulu Ibrani. Limbah pire-pire kali raja ingganti, tege raja Mesir ije dia mengansene jasan-jasan Yusef. Dan ia halajur kasar dengan ulu Ibrani. Ia maksa ewen uka bagawi kilau kuli-kuli dan ia marentah manga seluruh anak awau ijatuwe anak ulu Ibrani harus imunu. Metu Moses inakan, indu menyahukan ia. Indu malaikat Moses huang ije keranjang dan malaikat keranjang te intu bentuk pulau tingen hung saran sungai Mariam kakak menganggulu iye barakejau. Coba nanture hung gambar. Narai ije terjadi. Anak raja dumah tali sungai hendak mandui. Iye sundau keranjang teh huang bentuk pulau tingen. Iye membuka keranjang teh dan nanture anak awau uluh Ibrani. Moses nempara menangis. Putri Raja Parau lembut masih dengan awau tu. Mariam hamau denga. Entau aku tulak dan manggau ijebiti ulu bawi Ibrani. Akan mempatusu awau tu akan Tuan Putri. Yuh, ayo tulak Kuan Putri Raja te. Maka Mariam mimbit indu Moses mangat mahaga awau te. Moses sasar hai huang istana putri raja. Ie ajar uras karen ilmu pengetahuan bangsa Mesir dan ije menjadi ulu hai. Gambar 14. Moses dan pulau ruwut ije bakehu. Uang ije andau Moses nampayah kilen ampi ulu Mesir memaksa ulu Ibrani begawi akan ewen.
Ia nanture ije biti ulu Mesir memukul ije biti ulu Ibrani. Moses hendak manduhup ulu ije bangsa denga. Maka ia mamunu ulu Mesir teh. Ia bapikir dia ati ije bitipun ije nanture iye. Tapi raja menyeneh hal teh. Sampai Moses mandari arepa bara raja. Ia tulak dan belum huang daerah Midian. Katahin 40 andau ia belum tukep gunung Sinai. Hong kani Tuhan majar ia akan naharep talu gawi ije akan naharep kare. Moses menjaga tabirin ayun ije biti ulu ije ara Yetro. Limbah te uras ulu Ibrani menderita huang Mesir. Ewen mentehau Tuhan Allah dan Tuhan menyeneh ewen. Huang ije andau Moses nampaya hal ije ajaib. Coba nanture. Ia nampaya pulau Ruwut bakehu. Tapi Ruwut te dia bakehu. Limbah te Tuhan hamau dengan Moses. Mahalau apui ije menyalate. Moses, Moses. Aku jadi nampaya daras tutuk kapehen umatku. Inindas huang Mesir. Aku akan mengirim ikau akan Raja Mesir. Mangat ikau tahu memimpin bangsa balua bara negeri te. Moses mangkeme mikeh haluli talih Raja Mesir. Ia mikeh ulu Ibrani dia hendak ia menjadi pemimpin ewen. Maka Tuhan hamau dengan Moses, aku tu Tuhan, ije menyuhu ikau, sanan akan ulu Israel, bahwa Tuhan Allah tatu hiang ewen jadi menyuhu ikau tali ewen. Gambar 15. Moses haluli tali Mesir. Moses menemun Tuhan dan haluli tali bangsa huang Mesir. Moses dan Harun kakak tulak menghadap Raja Mesir dan bapander. Tuhan Allah ulu Israel hamau, biar umatku tulak. Tapi Raja teh hamau, aku dia mensene Tuhan dan aku dia akan membiarkan ulu Israel tulak. Raja menyuruh ulu Israel begawi lebih giat bara helu. Limbah te Tuhan Allah hamau dengan Moses. Sanan akan Harun mangat manduan tantuwu dan jakah tali hila baun raja. Maka tantuwu te akan menjadi handipe. Huang gambar te itah nampaya tantu Harun menjadi handipe. Limbah te raja mantehau tukang-tukang sihir Ewen kia menjadi tantu ewen menjadi handipe. Tantuwun Harun te manelen tantuwun ahli sihir te. Tuhan Moses dan Harun labihai bara Allah-Allah ulu Mesir. Tuhan Israel kea kejauh lebih hai bara Allah wayah tu. Selanjutnya Tuhan Allah mengubah danum menjadi daha sampai ulu Mesir dia tahu mihup dan lauk pun lepah matei. Tuhan Allah mempalembut bakatak, langau, sangkalap dan hujan es huang Mesir. Metu matei. Awi penyakit dan ulu Mesir menjadi haban. Limbah teka kaput menguntep petak danum tuh. Katahi telu andau. Biar kilau te raja tatap mengaras ataya. Iye dia menengah izin akan ulu Ibrani Hagwen. Gambar Jahawen belas, Paskah. Tuhan hamau dengan Moses bahwa ia akan memunu uras anak kulu hatwe, anak tambakas ulu Mesir. Tapi iji sapuna Tuhan menengah perintah tu
akan Moses dan ulu Ibrani. Huang andau ije inentu. Setiap keluarga Ibrani menyembali ije kungan tabiri. Ewen harus muhus dahan metute huang jihin batunggang. Ewen limbah te ewen harus memasak dan kuman daging metu te dan menyiapa arepa malihi Mesir. Allah mau dengan ulu Ibrani. Huang alem te, aku akan mengeliling tanah Mesir. Aku akan membunuh setiap anak hatue ije paling bakas dan menghukum uras Allah Mesir. Akulah Tuhan. Dahuang jihin batunggang akan menjadi tanda huma-huma hung kueh ketun melai. Amun aku nanture dahate, aku akan mahalau dan dia menggau ketun. Seluruh anak hatue anak tambakas Mesir matei, termasuk kea anak hatue ayun raja. Limbah raja mantehau Moses dan Harun dan hakutak. Balua ketun bara bentuk bangsaku. Biar ikau atawa ulu Israel tulak dan sembahyanglah ketun dengan Tuhan ketun te. Banyelu-nyelu limbah masalah te, Tuhan mengirim Yesus Kristus ia mate jadi korban persembahan atawa parapah akan itah. Dahan metu menyelamat ulu Ibrani metu zaman Moses dan tuh dahan Yesuslah ije tahu menyelamat itah. Gambar 17. Tuhan dan Moses menyelamat Israel. Tuhan memimpin ulu Israel balua bara Mesir. Tuhan Allah menanjung hila baun ewen mahapan butup baun andau metu handau. Dan metu hamalem. Ie menuntun ewen mahapan butup apui. Metu te ulu Mesir hamau. Narai ije ih gawi itah tu. Itah jadi manalua ulu Israel tulak. Itah jadi kenahiwan rewar-rewar itah. Awi te raja Mesir dan tantaran Mesir mangguang ulu Israel. Ewen jadi tukep dengan ulu Israel. Metu ewen sampai intu saran laut bahandang. Ulu Israel menjadi tambah mikeh. Laut terbuka hila baun ewen. Dan tentara Mesir tege hung likut ewen. Ewen dia tahu mandari arep hindai. Moses hamau dengan ewen. Elamike. Ketun akan nampayah narai ije inggawi Tuhan akan menyelamat itah. Baun andau bagarak dan mendeng hung bentuk ulu Ibrani dan ulu Mesir. Tuhan hamau dengan Moses, mangat ia memukul tantu tali laut. Limbah te Tuhan membuka jalan huang bentuk laut te. Coba nanture gambar tu. Danum laut tapisah dan ulu Israel mananjung mahalau laut huang petak ejekeang te. Ulu Mesir mencoba ombak ewen. Tapi Tuhan hamau dengan Moses. Pohon lengem kahunjun laut. Mangat danum tembalik menutup ulu Mesir. Maka oras tentara Mesir te leteng huang laut. Ulu Israel menyaksi kuasa Tuhan dan ewen mempercaya Moses akan pemimpin ewen. Gambar hanya belas. Rote mana dan danum huang padang gurun. Moses memimpin ulu Israel balua bara laut menuju padang gurun. Nampara ulu te mengarunum awi ewen dia cukup panginan. Ewen mengarunum dengan Tuhan dan Moses ije jadi memimpin ewen balua bara Mesir.
Maka Tuhan mengirim panginan akan ewen. Setiap bentuk andau Tuhan mengirim burung-burung akan ewen, mangat ewen tau kuman. Dan genep hanjewu tege roti manjatu bara langit. Rotete kilau biskuit ije inampa dengan madu. Uluh menyewota mana. Genep hanjewu uluh mengumpul mana te. Jaka ewen mengumpul mana lalau are, mana te akan menjadi rusak. Genep andau kejahawen, Tuhan menyuhu ewen mengumpul mana ije cukup akan dua andau. Tapi mana te dia rusak. Genep andau kauju, dia ati mana. Andau te khusus akan ulu Israel, yete andau akan Tuhan. Ewen dia bagawi metu andau te. Katahin 40 andau Tuhan mengirim mana akan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel masih tetap mengarunum metu ewen jatun ati danum. Ewen hamau, enkah Tuhan mampahayak itah atau dia? Awite Tuhan hamau dengan Moses, duan tantubum dan mukul batu te, maka danum akan balua bara batu te sampai uluh tau mihup a. Tuhan manunuh umata a, itah dia perlu mengarunum basingi denga. Tuhan akan menyedia karetalu urasa akan ewen ije percaya dan menghormat iye. Gambar jelatien belas, parentah hatala. 3 bulan 5 ulu Israel malihi Mesir, ewen sampai huang gunung Sinai. Hong kanih Tuhan hamau dengan Moses, kuah, jaka ikau manumon auku, ikau akan menjadi umatku dan ikau akan menghormat aku. Limbah te Tuhan mohon tali gunung Sinai. Sampai ulu tau menampayah iye. Lalu dengan baun andau bakapal, guntur, kilat dan apui dan suara tarumpet hung hunjun gunung Sinai. Sampai sehapus bangsa hagenje dan dia bahani manukep gunung te. Moses mendai tali gunung dan Tuhan hamau denga. Kilau tuh auha. Aku iete Tuhan Allahmu. Ikau dia tau menyembah ilah-ilah beken. Ela mahapan arangku akan maksud-maksud ije papa. Ingat andau ije kauju. Imparasi andau te akan ibadah akangku. Hormat bapam dan indum. Ela mamunu. Ela habandung. Ela menakau, ela memander hal ije dia bahalap bara sesama arepmu. Ela ikau mipen human ulu, ela ikau mipen sawan ulu, ela jipem ije hatue, ela jipem ije bawi, ela mipen sapi atawa keledai ain ulu, ela ikau mipen talu ije-ije awang ain ulu. Uras tuh iete parentah Tuhan. Tuhan menyurat hong tampang batu. Limbah te Moses mimbit kadue tampang batu te mohon bara gunung akan ulu uras a. Gagenep ulu ije manumun perintah-perintah te akan karajin Tuhan. Tapi setiap ulu ije dia manumun perintah te pantas menerima hukuman Tuhan, yete maut atau pampatei. Gambar 20. Handipe hong padang gurun. Tuhan jadi berjanji dengan bangsa Israel hendak menengah ije negeri akan ewen. Yete tanah Kanaan,
hong kue Abraham dan Yakub melai. Tapi bangsa Israel dia percaya akan janji Tuhan. Ewen bepander melawan Tuhan dan melawan Moses. Ewen hamau kilau tuh auha. Buhen ikau memimpin ike balua bara Mesir. Mangat ike mate huang padang gurun tuh. Limbate Tuhan mengirim handipe ba isa tali bangsa te. Handipe te manutuk ewen dan are bara antara ewen jemate. Limbah te bangsa te dumah tali Moses dan hamau ike jadi berdosa awi ike are bepander melawan Tuhan dan ikau. Coba balaku dua dengan Tuhan. Mangat handipe te ingejau bara ike. Balalu Tuhan menyuruh Moses manampa ejekungan handipe tembaga dan mingkesa huang ije jihi. Amun tege ulu ije kana tutuk handipe dan amun ia menampaya handipe tembaga te ia akan tatap belum. Moses ia te anak Tuhan ije gagah, ia ije biti nabin Tuhan. 40 nyelu limbah ia memimpin bangsa Israel balua bara Mesir, ia mate. Ulu Israel ije balua bara Mesir kea mate hung padang gurun. Ewen dia tame negeri ije injanji Tuhan. Awi ewen melawan Tuhan. Hanya anak-anak ewen ije belum huang tanah Kanani. Wayah tuh menjadi negeri Israel. Pahari ije inyinta Tuhan. Tuhan jadi menenga janji akan itah. Hung ije eka ije bahalap limbah matei. Biar kilau te itah dia tahu malawan Tuhan kilau uluh Israel tuh. Gambar 20 ije Nabi kilau Moses. Limbah Moses matei Tuhan hamau denga. Aku akan mengirim ije biti nabi ije kilau ikau huang bangsa Israel. Ia pasti mensanan akan seluruh kalunen. Narai bewe talu ije akan inyuhuku. Nah harap ketika ije tahi sama sinde. Kira-kira 1400 nyelu bangsa Israel menunggu nabi ije injanji iete ije kilau Moses. Ije biti ije inyewut Yesus Kristus inakan into tanah Israel. Iye imili Tuhan huang segala talu gawi. Tuhan menenga Yesus kuasa akan menampa are mujizat atau keajaiban. Iye mempakeleh are kalunen. Iye kilau Moses. Iye bahkan menenga panginan akan ulu huang padang gurun. Coba nanture gambar tu ije terjadi. Metu huang padang gurun ara ulu menyene Yesus majar ajaran Tuhan. Ewen menyeneh ajaran Yesus sampai halemei. Limbah menyeneh ajaran Yesus ewen balau tutu. Tapi huang kani jatun ati talu ije tau kinan. Tege ije biti anak hatwe mimbit rote 5 kebawak dan 2 kungan lauk. Amun itah memikirah pasti dia cukup akan ulu are. Huang kani tege 5.000 biti labih. Tapi Yesus manduan rote dan lauk te. Ia menyebut terima kasih dengan Tuhan. Limbah te Yesus membagi rote dan lauk te akan ulu ora saah. Murid-murid Yesus mengumpul
panginan ije batisa. Ewen mengumpul dan maisi 12 karanjang kuntep bara tetek-tetek panginan te. Uluh menjadi are heran dan bapander. Bujur iye nabi ije janji te. Yesus hamau dengan ewen, aku iye te pambelum. Tatu hiangmu kuman mana huang padang gurun. Tapi ewen matei, aku iye te rute pambelum. Jaka ije biti hukuman rute te, iye akan belum sampai katatahi. Gambar 22. Yesus bapander dengan Moses. Huang ije andau Yesus mimbit telu biti bara murid-murid taah mandai tali hunjun gunung. Ewen tulak handak balaku dua dengan Tuhan. Tapi murid-murid batiruh. Metu te Yesus balaku dua. Ampin wajah hubah. Kalambi bawarna putih mangkilap. Dan gitan 2 biti ulu beken hayak-hayak dengan Yesus. Iye te ije biti te, iye te Moses, dan ije beken iye te Nabi Elia. Kadue-due jadi belum huang petak danom tu baratus-ratus nyelu sahelu bara Yesus. Tapi metu ketika te murid-murid Yesus nampaya ewen lagi hore dengan Yesus. Yesus mengantawan bahwa ia akan hendak mati. Ia hamau dengan Moses dan Elia mengenai pampataya. Katelu murid Yesus te tapisah bara eka batiruh dan nampaya Moses dan Elia hayak dengan Yesus. Ewen jadi mikeh tutu. Limbah te dumah baun andau ije bakapal manutup ewen oras Ewen mahining suara barahuang baun andau teh mau. Tuhlah anakku ije imilih seneh awa Limbah te dia tahining hindai suara te. Moses dan Elia kea dia gitan hindai. Moses matei sahelu bara iye tame tanah Israel. Iye tulak menuju Tuhan hong surga. Yesus harus matei mangat memparahan akan itah jalan menintu Tuhan. Tuh iye te janji ije pangka gantung kuasa. Ije inenga Tuhan akan itah. Tege pambelum ije tutu-tutu manyanang itah. Limbah pampatei akan seluruh kalunen ije umba Yesus. Gambar 23. Yesus matei akan itah. Uluh ije papa ateya mono Yesus. Kilau ije pahari tau nanture huang gambar tuh. Ewen mamaku iye huang hunjun kayu sempalaki sampai iye matei. Tege 2 ulu beken ije matei hayak dengan Yesus. Pahari tahunan tore ewen ije tege huang hila gantau dan hila sambil sampalakin Yesus. Kadue uluh tuh iye te parampuk dan pamuno. Tapi Yesus dia manggawi talu gawi ije salah. Oras ulu jadi umba pikiran-pikiran iblis ije papa atau jahat te. Itah oras jadi manjalan karen talu gawin itah ije dia manyanang ate Tuhan. Akibat iye te pampate ije sampai katatahi. Metu ketika Yesus mate itu kayu sampalaki. Ia menanggung hukuman te akan itah. Yesus inggantung hong kayu sampalaki. Sama kila Moses ije menggantung handipe tembaga. Uras ulu ije nampayah dan percaya dengan Yesus.
akan inyalamat bara pampatei ije sampai katatahi. Awi hai tutu asin Tuhan akan dunia tu, sampai jadi manenga anakah ije tunggal te, mangat setiap uluh ije percaya denga dia binasa atau dia matei, tapi mandinu pambelum ije sampai katatahi. Gambar 24. Yesus belum sampai andau tu. Yesus ingubur huang ije kuburan. Huang andau ije katailu limbah iye matei, iye belum hindai. Limbah 40 andau huang petak danum tu, Yesus mandai tali surga kilau ije inam payah pahari huang hetu. Murid-murid manampayah sambil kagum. Meto tu Yesus masih tege huang surga. Moses kia tege huang surga. Biar kilau te Yesus kejau tutu kahai bara Moses. Moses iete ijebiti pamimpin ijehai dan ijebiti nabin Tuhan. Tapi Yesus iete anak Tuhan. Iye kea Tuhan. Tuhan Allah ije memparahan arepa dengan ita. Yesus iye ije menyundau Tuhan dengan kalunen. Moses menyelamat ulu Israel metu iye manuntun ewen mahalau laut bahandang. Tapi Yesus dumah akan menyelamat seluruh kalunen ije umba iye. Bitin ita pasti matei. Tapi ruh ita akan tetap belum. Enkah ita hendak sama-sama dengan iblis huang neraka, atau hendak sama dengan Tuhan Allah huang surga. Huang ije andau kare Yesus akan haluli tali petak danum tuh, sama kilau metu iye mandai tali surga. Yesus akan mimbit seluruh kalunen ije percaya dengan mangat melai sama-sama dengan Tuhan hung surga. Tunda pahari ije inyinta Tuhan. Mikir buah-buah kisah nyata mengenai Moses dan Yesus. Percayai dengan Tuhan Yesus, maka ia akan menyelamat ita.